जय जगन्नाथ यूट्यूब फैमिली केमिति अछंती समस्ते आशा करछि समस्ते भले थिबे। आज आपण मानक पई गोटे नुआ कहानी नहीं आछि। कहानीर ना होछि परदेसी बाबू। तो चलंतु आउ डेरी न करी मजालिया कहानी जेजगंठु सुनिबा। अरे चगला गुड़ा आज एक गप कहूची शुणी मने रख। हाँ कसी चेचे कुह किपरि से गपटी। अरे शुण तेबे सदानंद चौधरी पुआ देवाशीष चौधरी देवा बोली डाकती ओ झियो देवी चौधरी। सदानंद ओ तांकर स्त्री पुओ झियो को भल पाठ पढ़ाई भल मनीषटीए करने पुओ को अमेरिका डाक्तर पाठ पढ़ाइबा पाई ओ झियो को पीजी करिया पाई छाड़िले। पुओ देवाशीष चौधरी डाक्तर पाठ शेष करी डाक्तर ट्रेनिंग की पास करी डाक्तर चाकरी जॉइनिंग लेटर घर को आसीबारे चिट्ठी खोली पढ़िबारे पोस्टिंग होईछि कंधमाल जिला डाक्तरखाना रे। चौधरी बापा ओ मांकर मनरे दुख आसिला। एही कथा पुओ देवा सुनिबा परे कहिला बापा ओ मां को एथिरे मन दुख करिवार किछि नाही, जेउठारे हेले भी सेवा करिबा दरकार। देवार बापा माँ कहिले तोर जदि पसंद अच्छी आमे किछि कहिबार दरकार नाही, आउ तू सही जगार ठीक से चली पारिले हेला। काशी जेजे नेपार बापा माँ तो खुशी हेबा कथा, मन दुख रहिले कथा कौन? अरे कहूछि शुण, देवा कंधमाल जीवा पाई घरे तांकर माँ समस्त बैग पत्र सजाड़ी रखी थांती। रात्र गाड़ी रे बसी जीवो ताकू छाड़ी जीवा पाई तार सांग टुकुना जीवो। दुई सांग बस रे जाई ता पर दिन पहुँचिले कंधमाल रे। बस स्टाण्ड रे ओह्लाई डाक बंगला को जाई गाधोई पाधोई किछि जलखिया करी डाक्तरखाना रे जाई पहुँचिले। देखिले सबु अपरिष्कार होई पड़िछि। आउ सेठारे जणे नर्स जणे कंपाउंडर और रात्र जगुआलुटीए रही थांती, आउ तार व्यतीत केही न थांती। एपरिकी डाक्तरखाना को जहाँ मेडिसिन लोकं को देबा पाई आसी थाए सेमाने बिक्री करी निज खर्च करी दियंती। सेठारे कौनसी डाक्तर को रखाई दियंती नाही, डर देखाई तड़ी दियंती। काशी चेचे ता मने कौन ए डाक्तर देवाकू से परी डर भय देखाई तड़ी देबे? आउ तापर कौन हैला? अरे शुण कहूछि, डाक्तर देवा एही कथार घटना को बुझिबा पाई बंगला को आसी रहिबा परे जगुआल को कहिला आज संध्यारे तुमे टुकुना को नहीं बस रे बसाई आसीबो। हाँ आउ तुमे एही बंगला रे रहिबो, मु एका अछि। रात्र रे मु जहा पचारिबी तुमे बुझाई कहिबो। रात्र रे देवा ओ जगुआल खाई सारिबा परे जगुआल को पचारिला अरे से डाक्तरखाना रे रहुनाहांती कथा कौन? जगुआल बुढ़ाटी कहिला हाकिम बाबू तुमे नाई डरिबो गो, मु कहूछे बाबू आमर गाँर मुखिया जड़ीबूटी गछलतारू चेलमूली कुटी करिना आमर गाँ को लोक माने ना जरझाड़ भल करे ठकुछि गो। आउ कंपाउंडर नर्स तार संग मिस करिना ए डाक्तरी ओष नहीं करे बिक्री करी ठकुछि गो। सरकारी मागणा से नहीं आस गो, पैसा दे गो औषध बाबू ने गो। ए मुखिया एक टोकली अच्छी सुंदरी अच्छी गो, से देखना मन पुरी जाए। आउ गाँर टोकली साथे नाच गीत करी मन भुलाए गो। डाक्तर बाबू मोर कथा कहा के नाई कही गो, मोर बुढ़ी मां को राण गो मु जुहार करुछे। आउ गाँ मुखिया डुमा देखाई करे डर के ने जाए गो, ए बाहर के नाई जाए गो बाबू। चिजेते ए जगुआल डाक्तर देबाको सब सत कथा कहितेला, एबे धरा पड़िबेनी तो तापरे पुणी कोन हला? अरे सुन, डाक्तर देवाशीष जगुआल ठारू एपरी कथा शुणिबा परे
ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଏଇ ଗାଁର ମୁଖିଆ ନର୍ସ କମ୍ପାଉଣ୍ଡରକୁ କିପରି ଏକ ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ମେଡିକାଲକୁ ଆସୁଥିବା ମେଡିସିନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ଅନ୍ୟକୁ ବିକ୍ରି କରି ନିଜେ ଚଳନ୍ତି, ଆଉ ପୁଣି ଡର ଦେଖାଇ ଏଠାରେ କାହାକୁ ରଖେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁଣି ଡାକ୍ତର ଦେବା ଏହି କଥା କିପରି ହେବ ଭାବି ଗାଁରୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଟୁକୁନାକୁ ଓ ତାଙ୍କ ଅଫିସର ଜଣେ ଷ୍ଟାଫକୁ ଡାକି ଏହି କଥା କହିବାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଦେବାଶିଷ ଡ୍ୟୁଟି କରି ମେଡିକାଲରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ବଙ୍ଗଳାରେ ରୁହନ୍ତି। ଏହି ଗାଁର ମୁଖିଆ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାଉଥାଏ। ଏପଟରେ ହାତରେ ରଖିଥାଏ ନର୍ସ କମ୍ପାଉଣ୍ଡରକୁ। ସେହିପରି ଦେବା ଗାଁରେ ବୁଲି ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାହାର ଯାହା ହେଉଥାଏ ଏହି ତିନି ଜଣ ମିଶିକରି ଚାଲନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ମେଡିକାଲ ନଗଲେ ଏହି ବଙ୍ଗଳାରେ ଆମେ ଅଛୁ, ସେଠାରେ ଦେଖା ହୋଇପାରିବ। କାଶୀ ଜେଜେ, ଦେବା ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଏହି 2 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ ଏହି ପ୍ରକାର ସେବା ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ଆରେ ଶୁଣ, ଏହିପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ସେବା ଦେବାରେ ଲୋକମାନେ ସେ ଗାଁ ମୁଖିଆ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ନର୍ସଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଆଣିଲେ ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ଗାଁ ମୁଖିଆ ଯେଉଁଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡର ଦେଖାଉଥାଏ, ସେହିଭଳି ତାର ଝିଅକୁ ମୁଖା ପିନ୍ଧାଇ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇ ଡାକ୍ତର ରହୁଥିବା ଡାକ ବଙ୍ଗଳାକୁ ଯାଇ ଭୟ ଦେଖାଇଲା। ପାଦର ପାଉଁଜି ଝୁଣୁ ଝୁଣୁ ଶବ୍ଦରେ ଡାକୁଥାଏ, ଏ ବାବୁ, ତୁମକୁ ନା ମୁଣ୍ଡକୁ ମୋଡ଼ି ରକ୍ତ ଶୋଷି ଦେବି ଗ, ଏହିଠାରୁ ପଳାଇ ଯାଅ ଗ। ଏହାର କହିବାର କଥାକୁ ଶୁଣି ଝରକାରେ ଦେଖୁଥାଏ ଦେବା। ସେହିପରି ତାର ପରଦିନ ଆସି କହିବାରେ ଡାକ୍ତର ଦେବା ବାହାରକୁ ଆସି ଲାଇଟ୍ ପକାଇବାରେ କେଉଁଆଡ଼େ ପଳାଇ ଗଲା। ତାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଦେବା ପଛେ ପଛେ ଚାଲି ଚାଲି ଫେରି ଆସିଲେ। ପୁଣି ତା ପରଦିନ ଆସି ସେହିପରି କହିବାରେ ଡାକ୍ତର ଲୁଚି ଲୁଚି ବାହାରେ ରହିଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆସି କହିବାରେ ଡାକ୍ତର ଛପି ଛପି ଆସି ଭୂତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଚୁଟି କେରାକୁ ଧରି, ସତରେ କୁହ ତୁ କିଏ, ନଚେତ୍ ଏ ଛୁରୀରେ ମାରିଦେବି। ଏହି କଥା ଶୁଣିକରି ସେ ଝିଅଟି କହିଲା, ହାକିମ ବାବୁ, କେନେ ଆଉ ନ କରିବି ଗୋ, ତୁମ ପାଦ ଧରୁଛି ଗୋ, ଛାଡ଼ କରିଦେ ଗୋ ବାବୁ, ଆମେ ନା କେବେ ଭୁଲ ନା করে গো, তু না বাবু পরদেশী, ক্ষমা କରିଦେ ଗୋ ବାବୁ। କାଶୀ ଜେଜେ, ଡାକ୍ତର ବାବୁ ନିର୍ଭୟରେ ବାହାରେ ରହି ଧରିଦେଲେ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଆରେ ଶୁଣ କହୁଛି, ଗାଁର ମୁଖିଆ ଆସି ଡାକ୍ତରକୁ ଡର ଦେଖାଇ କହିଲା, ଜାଗା ଛାଡ଼ି ପଳାଅ, ନଚେତ୍ ତୁମକୁ ନା ଆରପାଲିକି ଛାଡ଼ିଦେବି ଗୋ। ଏହି କଥାକୁ ଡାକ୍ତର ଦେବା ଶୁଣି କହିଲା, ଦେଖ, ତୁମେମାନେ ଏପରି କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବା ଆମର କର୍ମ। ଆମେ ଚାକିରି କରିଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ। ତୁମେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକି ଛଟପଟ କରାଉଛ। ମୁଖିଆ ଶୁଣି ଚାଲିଗଲା। ତାଙ୍କର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲା, ସେ ହାକିମ ବାବୁକୁ ଦେଖାଇ ନେବ। ଏପଟରେ ମୁଖିଆର ଝିଅ ସବୁ କଥା ଶୁଣୁଥାଏ। ଆଉ ସେ ମୁଖିଆର ଝିଅ ମନେ ମନେ ଡାକ୍ତର ବାବୁକୁ ଭଲ ପାଇ ଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆସିବାରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ ଯେ ଏପରିକି କିଏ କାହାକୁ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପଟରେ ଗାଁ ମୁଖିଆ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମାରି ମୁଣ୍ଡ ଫଟାଇ ନଦୀରେ ଭସାଇ ଦେଲେ। ଡାକ୍ତର ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ନଦୀ ପାଣିରେ ଭାସିଯାଇ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖ ମନ୍ଦିରରେ ଶବର ରାଜା ଦେଖିଲେ ନଦୀରେ ଲୋକଟି ଭାସିବାର। ତାକୁ ଯାଇ କୂଳକୁ ଆଣି ବଞ୍ଚାଇବାରୁ ମନ୍ଦିରରେ ରଖି ସେବା କରି ସବୁ କଥା ସେ ବାବୁକୁ ପଚାରିବାରେ ଡାକ୍ତର ଦେବା ମନେ ପକାଇ କହିବାରେ ଶବର ରାଜା କହିଲେ, ହେଉ,
मेरा बेटा तुम देह के हाथ लगाई छे, मैं सफा कर देगो। काशी जेजे हाकिम बाबू को मारी नदीरे भसाई देले। तापरे कौन हैला? एहीपरि किछि दिन जिबारे नदी कूलरे मंदिर पाखरे देबा बसी थाए। सेही बाट देई किछि झियो मंदिर रे पहुंची देखिले देबाकू। मुखिया झियो कहिला, डाक्तर बाबू मोते नाई चिन्हि पारुछ गो, मु तुमर से भल पाइबा झियो गो। सेही मांकर आशीर्वाद रे मने पड़ीला देबार। एही कथा को सबू देखु थाए सबर राजा। एही कथा को सबर राजा पचारिबारे देबा सबू सत कथा कहिला। दुही को विवाह करी से गाँव रो डाक्तरखाना को जाई रहिले। तांको सांगेरे सबर राजार लोक गले। एमानकु देखी गाँव रो मुखिया निजर भूल मागी बुझी झियो तार देबा डाक्तर बाबू को स्नेहरे रखिला। देबा और बोहू को धरी तार सांग टुकुना को घर को छुट्टी रे गला। घर लोक एसबू घटना शुणिबा परे ईश्वर को प्रार्थना करी बंधु बांधव को डकाई भोजी भात करी बहु आडंबर रे साजसजा करी बाहाघर कले और समस्ते खुशी रे रहिले। दर्शक बंधु कहानी भल लगी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आम चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज एतिकी रहुछु। जय जगन्नाथ।